बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला सं पाक तो मुकद्दस नाव सत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदिना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सैयदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। यासीन चंद अंदर तोही तमाम नाज़रीन हंद इस्तकबाल तो लोल बरस तो माई बरस सलाम करन। आज महराज आलम तो जुमाई محمد सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सठी खुश नसीबी यथ उम्मतस कि यथ जुम्ह किस दोहस पे आव महराज आलम तो तमाम नाज़रीन यासीन चैनल हिंद तरफ महराज आलम गोत मुबारक तमाम उम्मतस तमाम पूरा आलमस तो अल्लाह ताला बारगाह मज रुत दुआ कि ऐ पाक खुदाई ये शान वोल दोह यीन यथ उम्मतस लोल मिलसार खुशहाली हुंद पैगाम हेत, मोहब्बत पैगाम हेत, आशिकन यीन लोलुक पैगाम हेत। टोटिस नबियस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमस पे अनगिनत दरूद सलाम दोहस रातस अगर पढ़ो तो हक वस नख कह यूता अम तकलीफ तुल ये उम्मत खतर तो यथ उम्मतस दितुन हयाती हुंद गाश, ये दिन इंसानियत गाश, लोलुक गाश दितुन, मोहब्बत गाश दितुन तो खुदाई सुन कुनर दितुन सारी खोत कुनर तोरुन अस फिक्र तौहीद तोरुन फिक्र कलिमा हक वजाहत करन बराबर कि खुदाई जुल जलाल कथ कन रजनाय हुन तुम पन सह महबूब इस जन पैदा करन वोल सोन खालिक सोन मालिक तो सह तकरीबन सह क्रेडिट सोरे गसन ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमस कि यमो तकलीफ तुलित मकचन गलियन मज मक्के सरजमीनस पे ताइफ कन लुकन हज कन खे ताइफ जनानन हूँ सह ोट कोरुक बर्दाश्त कत्या तकलीफ वतक तर जिसम अथरस तो मगर इस्लाम उन बारसस कुनर उन बारसस खुदाई जुल जलाल सुंद ये मुकद्दस कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उन बारसस तो माने नजर मज जन यह पानस मे गलत गसन वनस मज अगर मे गलत गो तुम नाजरीन दियो माफ़ी खुदाई जुल जलालस पत अगर यह क्रेडिट कंस गसन माने नजर मज यह अबू तालिबस गसन तिकाज अगर मक्यो लुको थमित अमान पन अमानत टठिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमस निश मान पन अमानत दार मगर खुदाई जुल जलालन पन अमानत कोरमुत अबू तालिबस हवाल यह मे सोचुन अबू तालिब अलैहिस्सलाम वन सा सैदना अबू तालिब वन सा क्या तहोस अमिस सोरे कम यीचा अम परवरिश कर यीचा अम अल्लाह ताला सदिस नूरस हिफाजत कर राच कर अगर 4 घंटन हूँ वीडियो तह खड़ अंद सीरतस मज बयान कर कि अम सुंद ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमस पत पकुन शहर शाम किस सफरस मज पत हजरत खतीज सदिस तथ कारवानस मज शामिल करुन पत तम सुन माल हेत गसुन यह हेचनोवन कार कथ कन कर सत रूदस नख नख रोचुन ये लकुट हलीमा सैदी रज़ी अल्लाह ताला अनहा तमिस कोर यह सुपर्द अमी अबू तालिबन तिकाज जुल जलाल सन जुल जलाली यह अल्लाह ताला सुन नूर माज हंदिस शक्मस मज पोशीद तो गो अबा जान अल्लाह ताला कुनत वापस तो पत कम सिन उम्र मज तो गई अमी जान तह अल्लाह ताला कुनत वापस तो पत अमिस परवरिश कर सच अमिस अबू तालिबन तो बे कर्मस हजरत अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुन सस लखन नख पकन अगर तमिस पितर बोय तस तो मगर ये वनकन फितरातस मज वुचान वनकन पन बय वफा कर तो पितर बोय क्या वफा कर मगर यह सीरथ मौलाई कायनातस अल्लाह ताला शायद पैदे कोर्मुत अमी खतर कि मेनिस हबीबस गह यार आसन लड़ ये जन ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुंद हदीस कि दुनियास मज जन युस रिश्ते हजरत हारूनस तो हजरत मूसा अलैहिस्सलामस यह हसा मे तो हजरत अलीस यानी सह बार हजरत अली इब्न तालिब मौलाई कायनात असदुल्लाह यम जन लकबस पे लकब जुल जलाली हिंद तरफ अबू तुराब
پتہٕ اَنان مدیٖنۃ العلم علی بابہا یہِ ہسا چھُ علمُک دروازٕ اَپٲری ہسا چھُو اَژُن بہٕ چھُس علمُک شہر علی چھُ اَمیُک دروازٕ تہٕ پتہٕ ییٚمِس بہٕ مولا چھُس تٔمِس چھُ حضرت علی تہِ مولا تہٕ یہِ روٗد تقریٖباً ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس قدمس سۭتۍ ابوٗ طالبہٕ سُنٛد نیٚچوٗ فرزند ارجمند تہٕ تقریٖباً یۄس مےٚ پانس نظر چھِ بہٕ چھُس نہٕ زیادٕ عالِم چھُس نہٕ بہٕ کینٛہہ نہ چھُس بہٕ پوٚرمُت نہ چھِ مےٚ ہسٹری پتہ وۄنۍ گوٚو یِمے علماہن نِش بوزان چھِ تہٕ یۄس پرورش أمِس ابوٗ طالبن کٔر ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس سۄ چھِ قابلِ تعریٖف أمۍ کوٗتاہ چھُ اَنِس منٛز یہِ ہسا یہِ ہٮ۪کتھ کٔرمٕژ تہٕ بیٚیہِ چھُ اَتھ بدل اکھ راز اکھ کہِ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ ییٚتٮ۪تھ سماج چھُ وَنان ابوٗ طالب یا عبدالمطلب یہِ چھُ سماجِچ نظر یِم ہسا ٲسۍ کافر کیٛاہ وَنو سٲنۍ نعم صٲبن دوٚپن کٲفِر زوٗ میون گوٚو بُت پرستے سجدس سوے محرابن تن اَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ بدل بہٕ حظ اگر بہٕ یَتھ یہِ پھِرو موڑ بہٕ حظ گژھِ بدل سایڈس تِکیٛازِ یوٚتام نہٕ اِنسان کٲفِر بنہِ نبیَس ہیٚکہِ نہٕ تیٖتِس کالس پرورش کٔرِتھ کینٛہہ یہِ چھُ میون سونٛچ اَتہِ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ مےٚ پانس فِکرِ تران تمہِ خٲطرٕ چھُ أمِس کافر بنُن ضروٗری توے چھُ نعیٖم صٲبن یہِ لاین ؤنمٕژ کافر زوٗ میون گوٚو بُت پرستے یا عبدالحد زرگر صٲبن تہِ کٔرمٕتۍ زبردست تعریٖف اتھ تہٕ بیٚیہِ تہِ چھِ یِم زن یہِ ہسا یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ عاشق چھِ تِمو چھُ دوٚپمُت کہِ معاشوق خۄش کرنہٕ خٲطرٕ معاشوق رنٛزناونہٕ خٲطرٕ ہسا چھُ انسانس کٲفر پیٚوان بنُن تِکیٛازِ تتہِ پٮ۪ٹھ وۄنۍ نیرِ یہِ اتہِ پٮ۪ٹھ عشق أمِس چھُ تمہِ ڈسپلن نِش ڈلُن پیٚوان ضروٗری أمِس عاشقس یُس زن سمسارس منٛز ییٚتہِ کایناتس منٛز اکھ ڈسپلن سُہ چھُ برحق تمہِ نٮ۪بر گوٚژھ نہٕ انسان نیرُن مگر کیٛاہ کرو روح چھُ عالمٕے تِتھے کٔنۍ اتہِ چھُ پیٚوان نیرُن تِکیٛازِ یِم تہِ زن اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ پاک عاشق چھِ سچے والے عاشق تِم چھِ ڈسپلنہٕ نٮ۪بر درٛٲمٕتۍ نیٚبر چھُ اکھ ڈسپلن اکھ سُہ چھُ برحق بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تتھ خلاف ورزی کٔرِتھ کینٛہہ کِتھ کٔنۍ چھُ شریعتن تھوٚمُت اکھ نظام اکھ مگر الحاج بن منصوٗر درٛاو تمہِ ڈسپلنہٕ نٮ۪بر تیٚلی چھُ تٔمۍ سُنٛد یُتھ دبدب الحاج بن منصوٗر رحمتہ اللہ علیہ یا سون علمدارِ مُلکہِ کشمیٖر رحمتہ اللہ علیہ اوس ڈسپلنہٕ نٮ۪بر شُرۍ تہِ ژھٕنن ترٲیِتھ گرٕ تہِ ژھٕنُن ترٲیِتھ یہِ ما چھُ شریعت مگر تیٚلی چھُنہ دبدبے علمدارِ مُلکہِ کشمیٖر رحمتہ اللہ علیہ سٲنۍ للہٕ درٛایہِ ڈسپلنہٕ نٮ۪بر تیٚلی چھِ للہٕ عارفہ رحمتہ اللہ علیہ یُتھ دبدبہٕ للہٕ واکھ کتھ چھِ بہٕ تۄہہِ دوستن سمجھاوان کہِ یُس زن سماجس شک چھُ کہِ ابوٗ طالب ہسا اوس کٲفر تِم ہسا ٲسۍ کٲفر یہِ چھِ کتھ بدل پٲٹھۍ ؤنِتھ کٲفروے کٔر ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس پرورش تہٕ مُسلمانو کیٛاہ کٔر کٲم یِمو کوٚر کربلہٕ کِس سرزمیٖنس پٮ۪ٹھ ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد سورُے خاندانٕے شہیٖد اتہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ ونہٕ وۄنۍ بہٕ اتھ روٗز نہٕ آب ترنٕچ تہِ بات کینٛہہ یہِ ما چھُ کانٛہہ من گڑت قٕصہ اتھ چھُو تُہۍ دوس تہِ سٲری محرم اتھ چھُ سورُے پوٗرٕ عالم محرم تِم ٲسۍ سٲری مُسلمانٕے یوت شُمرِ لٲیِن ناپاک تادورِ قیامت ٲسنس لانت تتھ کتھ جسمِ حترس دِن تکلیٖف یزیٖدِ پلیٖد یِتھے یِم تِم ٲسۍ نصارانٕے یوت سٲری تِم ٲسۍ مُسلِمٕے یوت سٲری توے موٗجوٗب یہِ تۄہہِ ناظریٖن گژھوٕ سمجھُن سہل یہِ لُکن نظر چھِ ابوٗ طالب اوس کٲفر نہ یہِ چھُ تِتھ کٲٹھۍ یہِ چھُ بدل پٲٹھۍ اتہِ پٮ۪ٹھ عالم تتہِ دیُت مےٚ حوالہٕ کہِ نبیس چھِ پرورش کران کٲفرٕے یہِ چھُ بدل پٲٹھۍ عالم توے پلیو فرعونہٕ سٕنٛدسٕے گرس منٛز پلیو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیٛاہ خۄدایہِ ذوالجلال یوٗت طاقتور سون محبوٗب چھُ رۄب چھُ سُہ ہیٚکہِ نہٕ بدل کُنہِ جایہِ حضرت موسیٰ سٕنٛز پرورش کرنٲیِتھ ادٕ تۄہہِ میانٮ۪ن رفیٖقن تۄہہِ یارن میانٮ۪ن دوستن کیٛازِ چھُو نہٕ فِکرِ تران یہِ کیٛازِ گوٚو اگر فرعون کٲفر اوس اندی گرِ کِتھ کٔنۍ پلیو موسیٰ علیہ السلام توے ووٚنُم میانیو رفیٖقو میانیو شفیٖقو کٲفرٕے چھُ ہٮ۪کان نبیَس پرورش کٔرِتھ یہِ چھُ بدل پٲٹھۍ عالم کیٛاہ کٲفر سۄ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن عاشقن پاے سۄ چھِ خۄدایہِ ذوالجلالس پاے تِکیٛازِ یہِ چھُ پھِرتھُر ؤنِتھ چھُ جلال الدیٖن روٗمی رحمتہ اللہ علیہ لیکھان دپان الٹی کھیل ہے یہِ ہسا چھُ الٹہٕ ؤنِتھ سورُے یہِ نسا چھُنہٕ ڈایریکٹ ؤنِتھ امہِ خٲطرٕ ہسا چھُے ژےٚ شریہس منٛز اژُن فانس منٛز اژُن ادٕ تری قۄدرت فِکرِ امہِ خٲطرٕ چھُے ژےٚ یِم کھوٚکھۍ وٲکھۍ سٲری وٕڑاوٕنۍ ادٕ سا تری فِکرِ تہٕ تمی انوان چھُ مےٚ پانس فِکرِ تران کہِ یۄس پرورش ابوٗ طالبن ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس کٔر سۄ ہیٚکہِ ہے نہٕ بیٛاکھ کٔرِتھ کینٛہہ
کانٛہہ مُسلمان ہیٚکہِ نہٕ سۄ پرورِش کٔرِتھ کینٛہہ کہِ سُہ چھُنہٕ طریٖقہٕ کینٛہہ تہٕ پَتہٕ خۄداے ذوالجلال سٕنٛز دسترس ووٚنُس پَتہٕ خۄداے ذوالجلالن علم یجدک یتیٖمن فہوا ووجدک ضالن فہدا ووجدک عائلن فاغنا فاما الیتیٖم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمتِ ربک فحدث اے ٹاٹھہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ لوٚبُکھ نہ ژٕ یتیٖم ژٕ اوسُکھ نہ یتیٖم مےٚ تھوٕے پنٕنۍ دستہِ قۄدرت چٲنِس سرِ ناظریٖنس پٮ۪ٹھ کمزور لوٚگ مےٚ توانگر کوٚر مے عطا نادار لوٚگ مےٚ وۄنۍ یِتھ نہٕ ژٕ تہِ یتیٖمس سۭتۍ جگڑٕ آسٮ۪کھ کران یِتھ نہٕ سٲیلس سۭتۍ جگڑٕ آسٮ۪کھ کران تتہِ پٮ۪ٹھ چھُ پتہٕ یہِ بدل پٲٹھۍ عالم نیران تہٕ کرن واجیٚنۍ ذات ٲس ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہ مگر بیٚیہِ اکہِ لٹہِ ونہٕ بہٕ کہِ خۄداے ذوالجلالن تہِ چُن پننِس امانتس رٲچھ کرنہٕ خٲطرٕ ابوٗ طالبٕے یہِ ہن چھُ اسہِ صوفین تقریٖبن مانُن کہِ یہِ چھُ بدل پٲٹھۍ عالم نیبٕرۍ عالم چھُ یہِ چھُ بدل پٲٹھۍ چلان یہِ تہِ چھُ برحق مگر صوفین ہُنٛد عالم چھُ بدل پٲٹھۍ چلان طریٖقتُک علم چھُ بدل پٲٹھۍ چلان تہٕ پتہٕ کیاہ ونہٕ بہٕ أہنٛدِس شانس انٛدر بہٕ کتہِ انہٕ سۄ زبان بہٕ کتہِ انہٕ تِم الفاظ بہٕ کیاہ بیان کرٕ ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس متعلق کیاہ ونہٕ بہٕ أہنٛدِس سیرتس متعلق کتہِ چھُ میون سُہ جُرت کتہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ سُہ طاقت أنِتھ کہِ بہٕ کرٕ ہا أمۍ سٕنٛز کینٛہہ سیرت بیان بہرحال ییٖژہن ہٮ۪کہٕ بہٕ تہِ ؤنِتھ کہِ بعد از خۄدا بُزرگ تُہی یہِ قصہٕ مختصر اگر کینٛہہ خۄداے ذوالجلالس پتہٕ چھُ تہٕ سُہ چھُ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سون شوٗبہٕ وُن تہٕ لوٗبہٕ وُن نبی ییٚمِس خۄداے ذوالجلالن خطاب دِتھ وما ارسلناک الا رحمتن للعالمیٖن اے ٹاٹھہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ژٕ بنووُکھ مےٚ پوٗرٕ عالمہٕ خٲطرٕ رحمت سون نبی چھُ سارنٕے ہُنٛد نبی یہِ چھُ کایناتُک نبی یہِ چھُنہٕ مُسلمانن ہُنٛد جاگیر کینٛہہ تِکیازِ أمۍ آیتن ژھُن یہِ پھٕڑٲیتھٕے اگر مُسلمان أمِس پنُن جاگیر ونن ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس نہ تِتھ کٲٹھۍ چھُنہٕ کینٛہہ یہِ چھُ عالمُک نبی یُس تہِ أمِس محبت کرِ یُس تہِ أمِس زانہِ أہنٛدٮ۪ن حدیٖثن پٮ۪ٹھ پکہِ أمِس سۭتۍ محبت آسٮ۪س عالہِ بیتن سۭتۍ محبت آسٮ۪س تِہُنٛد چھُ نبی پتہٕ تِم کتھ طریٖقس منٛز چھِ کتٮ۪تھ چھِ لسن پسن سُہ چھُنہٕ ڈِپینڈ کران تِکیازِ ذوالجلال چھُ دِل وٕچھان ذوالجلالس نِش چھُنہٕ ہُلی چلنٕے اتھ ووٚن حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم حدیٖث دوٚپُن اللہ تعالیٰ چھُنہٕ تُہُنٛد شکلہٕ صوٗرتھٕے وٕچھان ییٚلہِ نہٕ شکلہٕ صوٗرتھٕے اللہ تعالیٰ ہن وٕچھ تہٕ ہُلی مۄکلیو نا أتھۍ سۭتۍ اتہِ چھُ قلب وٕچھان ذوالجلال بٔلکہِ زن کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس قلبس منٛز نبی سُنٛد محبت اوس پٲدٕ گوٚمُت ادٕ أمِس بچاے نہ سُہ نبی سُنٛد محبت جہنم کہِ نارٕ نِش تِکیازِ ووٚنُنس نہ دوٚپنس نہ اے ٹاٹھہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میون صفات ہٮ۪تھ نیر مخلوٗقس کُن ییٚمۍ ژٕ وٕچھُکھ تٔمۍ حظ وٕچھُس بہٕ ییٚمۍ ژےٚ سۭتۍ محبت کوٚر تٔمۍ کوٚر مےٚ سۭتۍ محبت ییٚمۍ چون اِرادٕ کوٚر تٔمۍ حظ کوٚر میون اِرادٕ یہِ چھُ أمِس شانہٕ وٲلِس نبیَس خطاب ذوالجلال سُنٛد من یُطیع الرسوٗل فقد اطاع اللہ أمۍ سٕے ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز اطاعت کٔرِو سۄے گٔے میٲنۍ اطاعت کرٕنۍ کتھ چھےٚ تۄہہِ ناظریٖن فِکرِ تران ٹٲٹھ نبیَن کیاہ ووٚن صلی اللہ علیہ وسلمن أمۍ شانہٕ وٲلۍ نبیَن کیاہ فرموو دوٚپُن گرٕ کِس بُزرگس گرس منٛز سۄ حیثیت یۄس زن نبیَس چھِ اُمتس منٛز یہِ چھُ ٹٲٹھِس نبی سُنٛد حدیٖث مسنوی پاکس منٛز چھُ موٗجوٗد یعنی یہِ روٗز رو پکوٕنۍ تہٕ فرمووُن دوٚپُن رہبرس حبس چھِ سۄ حیثیت آسان یہِ حبس چھُ نفسس ہٮ۪کان مٲرِتھ قلبس چھُ ہٮ۪کان زنٛدٕ کٔرِتھ ییٚلہِ صحابی ووٚنُس دوٚپیس ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲخر زمانس منٛز پیغمبری مۄکلے پتہٕ دوٚپُکھ تِمن آسن رہبر تِمن آسن پنٕنۍ شیخ شیخس چھِ سۄ حیثیت آسان برابر مگر گژھِ آسُن رہبر توحیٖد پرست تٔمِس چھِ گارنٹی دِژمٕژ ٹٲٹھۍ نبیَن صلی اللہ علیہ وسلمن ژےٚ ہسا چھُے اللہ ذوالجلال سۄ دسترس دِوان چانہِ نظرِ منٛز چھُ اللہ تعالیٰ سُہ صفات کران عطا ییٚتٮ۪تھ سر محمد اقبالن ووٚن نگاہہِ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیٖرِ أہنٛزِ نظرِ منٛز ٲسۍ صفات آسان یُس تہِ أمِس سۭتۍ وۄتھ بیٹھ تھایہِ تٔمۍ سُنٛد مُقدر چھُ بدلان تٔمۍ سُنٛد دِل چھُ پھیران ذوالجلالس کُنتھ سُے پیغام ہٮ۪تھ آو ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتھ اُمتس مےٚ کوٚر گۄڈٕ تہِ عرض تہٕ وٕنکیٚن تہِ ونہٕ بہٕ یِہوے زیادٕ بوٚڑ ویٖڈیو چھُنہٕ مےٚ وٕنکیٚن بناونُک پروگرام کینٛہہ کہِ کُنیُرُک پیغام یۄس یہِ بُت پرستی تہِ شرک یہِ ژھٕنۍ پتہٕ اتھ نفس پرستو ٹٲٹھ نبیَن صلی اللہ علیہ وسلمن چھنہٕ کانٛہہ لایِن ؤنمٕژ یۄس زن توحیٖدس خلاف گژھِ یۄس زن خۄداے ذوالجلالس کُن خۄدا ماننس منٛز
خلاف گژھِ سۄ چھَنہٕ کانٛہہ لایِن حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن فرمٲمٕژ کانٛہہ حدیٖثا چھُنہٕ تیُتھ فرمٲیِتھ چھِ پَتہٕ جوٗڑ اَتھ کینٛژھن نفس پرستو یِمو پَنٕنۍ دُکان چلٲے تِمن تَتھ پٮ۪ٹھ تہٕ تِموٕے جوٗڑ پَتہٕ سُہ عالم باقٕے ہُتھ کٲٹھۍ چھُنہٕ یہِ کینٛہہ ہُتھ کٔنۍ دیُت اَسہِ تمام پیغمبرو توحیٖدس کُنتھ دعوت کُنِس خۄدایس کُنتھ کُنُے سون وحدہ لا شریٖک ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہ تہٕ تٔمۍ سُنٛدُے جلوٕ اوس ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس انٛدر نژان تی ووٚننس پتہٕ ہوتہِ دوٚپنس تُم نے نہیں پھینکا ہم نے پھینکا چھُنہ حظ سۄ آیت قرآنِ عظیٖمٕچ سۄ میٚژِ موٚٹھ چھچن دوٚپنس یہِ حظ اوس ٹاٹھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستہِ وارکھٕے یوت چون چھکن وول اوسُس بہٕ پانہٕ گوٚو جلوٕ گر اوس پانہٕ گوٚمُت تمہِ ساتہٕ ذوالجلال جسمِ اطہر اوس ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد یِتھٕے کٔنۍ چھُ ؤنِتھ پتہٕ آیتہِ تہِ ؤنِتھ اگر تۄہہِ یہِ چھُ آیت ؤنِتھ اگر تُہۍ یژھان چھِو گۄڈٕنیتھ گٔژھِو أمسٕے نِش اَتہِ کرنٲیِو دُعا أمِس اَتھِ أمِس عظمت وٲلِس تہٕ شانہٕ وٲلِس نبیَس اَتھِ بہٕ ہسا کر تُہنٛدٮ۪ن گۄنہن مغفرت بہٕ ہسا برساو تۄہہِ پٮ۪ٹھ رحمت یہِ ٲس أمِس شانہٕ وٲلِس نبیَس دسترس دِژمٕژ خۄدایہِ ذوالجلالن پتہٕ یتھ اُمتس دِتُن لولُک محبتُک پیغام خلوٗصُک پیغام ہر کانٛہہ کتھ تھٲوٕنۍ أنٛزرٲیِتھ یۄس تہِ اَسہِ ضروٗرت چھِ لگان تہِ تھووُن سورُے أنٛزرٲیِتھ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدۍ کۭتیاہ حقوٗق چھِ شفقتٕچ نظر یُس مٲلِس ماجہِ کُن ترٛایہِ تٔمِس چھُ قبوٗل حجُک ثواب کتہِ چھِ لُکھ مانان یہِ گرِ نہٕ مول موج کُنی تِمن سۭتۍ نہٕ صلٲحی وۄتھان تہٕ گژھان حجس تہٕ عُمرس تۄہہِ نے حدیٖثٕے مونوٕ بیٚیہِ قبوٗل حجُک ثواب حجس گوٚو نفر قبوٗل چھا نہ چھا یہِ چھنہٕ پیی مگر کایناتُک نبی چھُ گارنٹی دِوان یُس مٲلِس ماجہِ کُن شفقتٕچ نظر تھایہِ تٔمِس چھُ قبوٗل حجُک ثواب کایناتُک نبی چھِ فرماوان مسجد نبویَس منٛز چِلہٕ کڑنہٕ کھۄتہٕ چھُ غریٖبت اگر تُہۍ نٮ۪برٕ کٲنٛسہِ اَتھٕ روٚٹ کٔرِو یہِ چھُ أمِس شانہٕ وٲلِس نبی سُنٛد پیغام یعنی اِنسٲنیتُک پیغام راتھٕے اوسُس بہٕ أکِس ویٖڈیوَس منٛز یہِ کَتھ کَران پنٛنٮ۪ن ناظریٖنَن سۭتۍ کہِ یِمو فرموو دوٚپُکھ لڑٲے جگڑٕ صلح کرناونَس منٛز یُس زَن پہل کرِ تٔمِس ہسا چھُ روزٕ نٮ۪ماز اُشُر زکات کھۄتہٕ تھوٚد تہٕ درجات زیادٕ یعنی اَتہِ چھِ فِکرِ تران یہِ اوس لولُک پیغام دِوان مِلسارُک پیغام دِوان محبتُک پیغام دِوان أمِس اوس اَکٕے مقصد تہٕ یَتھ سمسارَس گوٚژھ یِتھ کٲٹھۍ گژھُن کیازِ یِم چھِ سٲری آدمہٕ سٕنٛدۍ اولاد یِم گژھِ أکسٕے صفس تل روزٕنۍ پانہٕ ؤنۍ گوٚژھ مِلژار روزُن یِمن تَوے ٲسۍ یِم حدیٖث یِوان کیٛاہ میانیو صحابیو تۄہہِ وَنہو نہٕ بہٕ سۄ عمل یۄس روزو نٮ۪مازو کھۄتہٕ تہِ افضل چھِ دۄن رُشمٕتٮ۪ن کٔرِو صلح یہِ چھُ روزو نٮ۪مازو کھۄتہٕ تھٔز عمل اَتہِ تہِ چھِ فِکرِ تران کہِ یہِ اوس محبتُک پیغام مِلسارُک پیغام ہٮ۪تھ آمُت یَتھ کایناتس توحیٖدُک پیغام ہٮ۪تھ سون ذوالجلال کیٛاہ چھُ محبتُک اکھ پیغام اکھ کینٛہہ نہٕ یَتھ زن عٲرف سٲنۍ تعریٖف چھِ کران کینٛہہ نہٕ کیٛاہ گوٚو کینٛہہ نہٕ گوٚو بے پناہ محبت 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 بس بیٚیہِ کیٛاہ چھُ کینٛہہ نہٕ مِلژار یکسان یہِ ذات پات یہِ دُروے پُروے نہٕ بنُن کینٛہہ اَکے خۄدایہِ مانُن تہٕ ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تٔمۍ سُنٛد رسوٗل اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ اَسہِ ایٖمان آسُن بیٚیہِ اَکہِ لٹہِ درود سلام آز چھُ معراج عالم أمِس عظمت وٲلِس تہٕ شانہٕ وٲلِس نبیَس پٮ۪ٹھ صلی اللہ علیہ یا رسوٗل اللہ وسلم علیہ یا حبیٖب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسوٗل اللہ وسلم علیہ یا حبیٖب اللہ اَن گِنت درود سلام اَتھ عظیٖم تہٕ مُقدس روحس پٮ۪ٹھ آے پاک خۄداے پننہِ رحمتُک قسم چھِ پننہِ شانُک قسم چھِ کہِ سانہِ طرفہٕ واتناو درود سلام روزے مطہرس پٮ۪ٹھ ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سانہِ طرفہٕ ڈٲلۍ ییٚمہِ اُمت کہِ طرفہٕ تہٕ بیٚیہِ کرِ یتھ اُمتس پٮ۪ٹھ رحم سانہِ خٲطرٕ ترٛاو فضلٕکۍ دروازٕ یَلہٕ رحمتٕکۍ دروازٕ یَلہٕ آے دِل بدلاون والہِ سانہِ پاک خۄداے سٲنۍ دِل بدلاو یِمن منٛز کر ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد محبت عطا اولِیاہن ہُنٛد محبت کر پٲدٕ ؤلین ہُنٛد محبت کر پٲدٕ پیغمبرن ہُنٛد محبت کر پٲدٕ پنُن محبت کر پٲدٕ تہٕ پانہٕ ؤنۍ کر اَسہِ مِلژار محبت پٲدٕ اَمہِ نفرت کہِ دُنیا نِش دِ اَسہِ نجات آمیٖن سُمہ آمیٖن یا رب العالمیٖن السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ معراج عالم بیٚیہِ یاسیٖن چنلہِ ہِنٛدِ طرفہٕ تۄہہِ تمام ناظریٖنن مُبارک سدا سلامت روٗزِو فی امان اللہ